हेलो फ्रेंड, मैं देवव्रत दास डेली मार्केट एनालाइसिसर नतुन एटा भिडिओत आपनालोকক वेलकाम जनाइছো। আজি बैंक निफ्टी फाइनल क्लोज दिसे 48,581.70, जेतु प्रिवियस डे क्लोजर পৰা ই প্লাস 88.65 পয়েন্টত আমি ওপৰত গৈ আমি ক্লোজ পাইছো। আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'ত মই কৈছিলো যে যদি প্ৰাইসটো এটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত থাকে, কিয়নো ইয়াত আমাৰ সাইকোলজিক্যাল লেভেল হৈ আছে 48,500, এটো ওচৰত प्राइस एक्शन तो की है आम ये चाब लगे तार पिछते आम ट्रेड लम ये मैं जोकालिए कैसिलो। और इतना चुक प्राइस तो गैप अप ओपन गैप अप ओपन हो तार पिছত एटू एरियाते प्राइस तो बहु समय इतना टाइम स्पेंड करिसे और टाइम स्पेंड करी जेतिया एटू जेतिया आपसाइडे गइसे एटू ब्रेक करी जेतिया ऊपर फाले गइसे तेतिया आमी आपसाइडे आमी एटा मुव देखिबले पाइछु, जेतु आमार फर्स्ट टार्गेट जेतु आছিলে সেই टार्गेटটো আমি एचिव কৰিছো আৰু एचिव কৰি तार पिছত एटू सस्टेन কৰা নাই, ই আকৌ डाउनसाइडे मुव करिसे और यार भितरते प्राइस तो यात एटा रेंज बनाय यात क्लोज दिसे। एतिया आमार नेक्स्ट एतिया अहाकाले केनेके आमी ट्रेड प्लान करिम हेतु एबार आमी चाइ लওঁ। या सो प्राइस तो एटा रेंजत हुमाय আছে और एटु रेंजर भितरते जदि अहाकाली जदि यात प्राइस तो ओपन হয় जदि इ अपसाइडे मुव करे तेतिया हले আজিৰ যেটো হাই আছে ইয়াৰ পৰা ই ৰেজিস্ট্যান্স লব লাগে আৰু এটু যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে ই আপসাইডে এটা মুভ লব পাৰে। और जदि इतना ओपन हो जदि डाउन साइडे मुव करे तेतिया हले आमार आज जो लो आछे यार ऊचरत यार सपोर्ट लब लगे 48,400 ऊचर सपोर्ट लब लगे और एटू जदि ब्रेक कर दिए तेतिया हले 48,166 एटू यार सपोर्ट लब लगे। एतिया आमार अपसाइडर कारणे जिखिनि लेभेल हबो एटू हबो 48,733, तार पिছত हबो 48,844, तार पिছত हबो 48,955 और जदि आमी डाउन साइडे चाওঁ तेतिया हले हबो 48,395, तार पिছত हबो 48,277, तार पिছত हबो 48,166। एतिया आमी निफ्टी चाम जे निफ्टीत आमी केनेके ट्रेड प्लान करिब पारो। यात मैं जोकालिए কৈছিলো जे प्रिवियस डेर जेतु हाई আছে एटु आमार कारणे इम्पोर्टेन्ट रेजिस्टेंट হৈ আছে আৰু एटु যদি ব্রেক কৰি দিয়ে তেतिया हले आमी আপসাইডে এটা ফাस्ट মুভ দেখিবলৈ পাম, যেটো আমাৰ অপশন বায়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰফিটেबल হয় আৰু हले एटू डाउन साइडे ब्रेक करिब লাগিব। प्राइस तो ओपन হৈ কি কৰিছে ইয়াৰ যেটো আমাৰ আমি যেটো এটো ৰেজিস্ট্যান্স দিছিলো 22,622 এটু যেটো আমাৰ লেভেল দিছিলো এটু ওপৰত যেতিয়া ই প্ৰাইস তো ক্লোজ দিছে তাৰ ওচৰতে ই টাইম স্পেন্ড কৰিছে। टाइम स्पेंड करी যেতিয়া ই ब्रेक কৰিছে তেতিয়া আমি সব ইয়াত এটা আমি ওয়ান ওয়ে আমি আপসাইডে মুভ এটা দেখিবলৈ পাইছো। তাৰ পিছত প্ৰাইস তো আকৌ ইয়াত আহি টাইম স্পেন্ড কৰিছে আৰু ইয়াতে ক্লোজ দিছে। এতিয়া আমাৰ নেক্সট প্লেন কি থাকিব হেতু আমি এবাৰ চাই লওঁ। এতিয়া যদি প্ৰাইস তোয়ে যদি ইয়াৰ হাই তো আজিৰ যেটো হাই আছে এটো হাই যদি ব্রেক কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ এটা নতুন হাই দেখিবলৈ পাম আৰু যদি ইয়াত যদি ওপেন হয় ইয়াত ওপেন হয় যদি প্ৰাইস তো ডাউন সাইডে মুভ কৰে এটো যেটো লো আছে এই লোটো ই ব্রেক কৰিব লাগিব। এটো যদি ব্রেক কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে আমি আজিৰ যেটো আমাৰ ওপেন আছে ইয়াৰ ওচৰত আহি প্ৰাইস তোয়ে सपोर्ट लब लगे। एटू होइसे 22,575 यार ऊचरत आहि प्राइस तो सपोर्ट लब लगे और एटू जदि ब्रेक कर दिए तेतिया हले नेक्स्ट जेटो 22,500 यार ऊचरत आहि प्राइस तो सपोर्ट लब लगे। एतिया आमार अपसाइडर कारणे जिखिनि लेभेल हबो एटू हबो 22,760, तार पिছত हबो 22,823, तार पिছত हबो 22,888 और आम जदि डाउन साइडे चाওঁ तेतिया हले हबो 22,577, तार पिছত हबो 22,517, तार पिছত हबो 22,455। आशा कৰো ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলত নতুন হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ইয়াতে হেক কৰিলো, এটা নতুন ভিডিওত লগ পাম। ধন্যবাদ।